अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। 13वां रोज़ा आप सबको बहुत मुबारक हो। तो दोस्तों, आपके प्यार का बहुत बहुत शुक्रिया और इसी तरह आप मुझे सपोर्ट करते रहें। तो आइए दूसरे इसरी की दुआ से प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैह। तो दोस्तों, कल का सवाल ये था कि बीबी हाजरा किन दो पहाड़ों के दरमियान दौड़ी थी, और उसका जवाब ये था कि बीबी हाजरा सफ़ा और मरवा के दरमियान दौड़ी थी। बहुत से लोगों ने सही जवाब दिया। दोस्तों, आइए आज की हदीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और वाक़े की तरफ चलते हैं। एक मरतबा सहाबा कराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने पूछा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये कुर्बानी क्या है? तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत है। सहाबा कराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फिर सवाल किया, इसमें हमें क्या अजर है? तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हर बाल के बदले नेकी है। यानी कि हम जिस जानवर की भी कुर्बानी करते हैं, उसके जितने बाल होते हैं, हमें उतनी नेकियों का सवाब मिलता है। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। ए परवरदिगार, मेरा सीना खोल दे और मेरे लिए मेरे काम को आसान कर दे और मेरी ज़बान की गिरह को सुलझा दे, ताकि लोग मेरी बात समझ सकें। तो दोस्तों, आज हम वो वाला वाक़या लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं जो काफ़ी लोगों को पता होगा, लेकिन आज हम उस वाक़े को तफसील से अर्ज़ करेंगे। ये वाक़या हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और इस्माइल अलैहिस्सलाम के दरमियान पेश आया, जब हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की उम्र 13 बरस थी। इस्माइल अलैहिस्सलाम अभी 13 बरस के थे कि एक दिन हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को ये ख्वाब आया कि वो अपने बेटे, अपने लख्त जिगर यानी हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम को अपने हाथों से ज़िबा कर रहे हैं। फिर यही ख्वाब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को दूसरी रात भी आया और फिर यही ख्वाब तीसरी रात भी आया। तो फिर अल्लाह ताला के नबी यानी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को ये एहसास हो गया कि ये कोई शैतानी वसवसा नहीं, बल्कि ये अल्लाह ताला की तरफ से पैगाम है। लिहाजा हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम चाहते थे कि उसमें अगर वो ज़िबा करने जाए हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम को, तो उसमें उनके बेटे की भी राय हो और वो भी इस बात में माने हों। ये नहीं कि उनकी राय ना हो और वो ऐसे ही उनको ज़िबा कर दें। लिहाजा हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम के पास गए, उनको पूरा माजरा बताया कि उनको ये ख्वाब आ रहा है कि अल्लाह ताला अल्लाह तरफ से पैगाम है कि आप अपने बेटे को अपने हाथों से ज़िबा कर दें। तो बस हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने फरमाया, बाबा जान, मुझे कोई फ़िक्र नहीं, आपको जो हुक्म मिला है आप उसकी तामील कीजिए, आप उसकी तामील कीजिए। अब हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम तो तैयार हो गए, लेकिन शैतान ये नहीं चाहता था। लिहाजा उसने दखल अंदाजी की और सबसे पहले वो गया बीबी हाजरा के पास और कहने लगा, मालूम है क्या होने वाला है? तुम्हारा शोहर तुम्हारे बेटे को ज़िबा करने जा रहा है और कहता है कि अल्लाह ताला की तरफ से ये हुक्म आया है। तो फिर बस बीबी हाजरा ने फरमाया, अगर अल्लाह ताला की तरफ से हुक्म है तो फिर इब्राहीम जाने और उनका रब जाने। और काश हाजरा और हज़रत हाजरा और बीबी हाजरा ने यह फरमाया कि काश हाजरा के 1000 बेटे होते तो वो अल्लाह ताला की राह में 1000 के 1000 बेटों को कुर्बान कर देती। लिहाजा उसके बाद बीबी हाजरा ने शैतान को भगाने के लिए ज़मीन से पत्थर उठा के मारे और शैतान वहाँ से चला गया। अब एक जगह स्ट्रेटजी फेल हो गई है, लिहाजा उसने दूसरी तरफ वार करने की कोशिश की। वो सीधा गया हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम के पास और कहने लगा, जानते हो क्या होने वाला है? तुम अपने बाप के हाथों से ही कत्ल होने वाले हो। हालांकि ज़िबा करने का हुक्म है, कह रहे कत्ल होने वाले हो। तो हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने पूछा, मेरा बाप ऐसा क्यों कर रहा है? शैतान ने जवाब दिया, कहता है हुक्म खुदा है। तो बस हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मफ़हूम, अगर अल्लाह ताला की तरफ से हुक्म है तो फिर सर तस्लीम खम है। ये मौका था जब इस्माइल अलैहिस्सलाम ने भी ज़मीन से पत्थर उठाकर शैतान को मारे। वहाँ से भी शैतान ज़लील रुस्वा होकर चला गया। फिर भी बाज ना आया, तीसरी जगह वार करने की कोशिश की और फिर सीधा हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास गया और उनको बहकाने की कोशिश की, लेकिन
حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بھی اس کے بہکاوے میں نہیں آئے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی اس کو زمین سے پتھر اٹھا کر مارے. اللہ تعالیٰ کو یہ اتنا پسند آیا یہ بی بی حاجرہ حضرت اسماعیل علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام کو پتھر اٹھا کر مارنا کہ یہ اب حج کا ایک رکن ہے. اور جو لوگ بھی حج کرنے جاتے ہیں وہ شیطان کو جو کنکریاں مارتے ہیں, 3 شیطان کو جو کنکریاں مارتے ہیں, جو رمی کے نام سے جانا جاتا ہے, تو وہ اسی واقعے کی بدولت ہے, اسی واقعے کی یاد میں ہے. لہذا قصہ مختصر, اب وہ دن آ گیا جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کو قربان کرنا تھا. لہذا حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام منی کے مقام یعنی کہ قربان گاہ میں پہنچ گئے. اب کچھ ہی لمحات دور ہیں کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو قربان کرنا ہے, تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے اپنے لخت جگر کو گلے لگایا, پیار کیا, اور پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے فرمایا, بابا جان میری رسی مضبوطی سے باندھیے گا تاکہ ذبح ہوتے وقت اگر میں ہلوں تو میرے اجر میں کمی نہ ہو. ذبح ہونے جا رہے ہیں لیکن پھر بھی اپنے اجر کی فکر ہے. اور فرمانے لگے, اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا کہ بابا جان مجھے سجدے کی حالت میں ذبح کریے گا, کیونکہ یہی ذبح ہونے کا سب سے بہترین طریقہ ہے. اور یہ بھی فرمایا کہ بابا جان مجھے ایسی حالت میں ذبح کریے گا کہ آپ کی نگاہیں میرے چہرے پر نہ پڑ رہی ہوں. اب وہ وقت آ گیا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لٹایا اور پھر اللہ تعالیٰ کے حکم سے چھری پھیر دی, فل زور سے چھری پھیر دی, لیکن اس تیز دار چھری نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے گلے پر ایک خروچ بھی نہیں آئی. اس تیز دار چھری سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے گلے پر ایک خروچ تک نہیں آئی. لہٰذا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دوبارہ چھری چلائی, پھر بھی حضرت اسماعیل علیہ السلام کو کچھ نہیں ہوا. اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم دیکھیں آپ. اب یہ وہ موقع تھا جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جگہ ایک دمبا آ گیا, اور اس واقعے کی یاد میں ہم آج بھی عید الاضحیٰ مناتے ہیں. تو دوستو یہ والا واقعہ یہاں ختم ہوتا ہے, اور آج کا سوال یہ ہے کہ جب یہ واقعہ پیش آیا تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی عمر کتنی تھی؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی عمر کتنی تھی؟ اس کا جواب آپ مجھے کمنٹ باکس میں دے سکتے ہیں, یا آپ مجھے میرے انسٹاگرام پہ بھی ڈی ایم کر سکتے ہیں. انسٹاگرام کا لنک ڈسکرپشن میں گیون ہے. اور آپ یہ کتاب دیکھ رہے ہیں, یہ میرے نانا نے مرتب کی ہے جو افسوس کے ساتھ اس دنیا فانی سے کوچ کر گئے ہیں. لہٰذا میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ ان کو بھی اپنی خاص دعاؤں میں یاد رکھیں. اس کتاب میں کافی ساری مخصوص دعائیں اور نماز کا طریقہ بھی ہے. تو اگر آپ کو یہ چاہیے تو آپ مجھے میرے انسٹاگرام پہ ڈی ایم کر سکتے ہیں, اور میں آپ کو یہ ہدیۃً تحفۃً بھجوا دوں گا. انسٹاگرام کا لنک نیچے ڈسکرپشن میں گیون ہے. تو پھر بشرط سے زندگی ملتے ہیں کل, تب تک کے لیے اللہ حافظ و ناصر.